السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أمالاتنا كصلي كتبارك عليه الصلاة والسلام. أنا كسودون كنا كصحابة السلمون أني مغمغة تقولوا لولا برج ما كلا كتاسي كيا معلومة. أمي أنا مبغى بلا جنوفلا Facebook kan ani WhatsApp kan an bɛ an ka alimamuw fo k'an karamɔgɔw fo ka bɛɛ lajɛlen fo silamɛya foli la. A kɛla tile fila ye nka a ma kɛ ɲinan ye. Alhamdulillah, an bɛ fɛ ka bɔ bi ka ɲɔgɔn hakili lajigi fɛn dɔ de la. I ka dɔn silamɛya diinɛ min n'an b'a la, silamɛya nana ka sigida lakana de. Silamɛya nana ka sigida lakanda. O le kama i tɛna civilisation foyi sɔrɔ min bɛ se ka adamadenya labɛn. Mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɛcogo, dumuni kɛcogo, wari maracogo, i bɔcogo, i doncogo, ya ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen. I tɛna foyi sɔrɔ min bɛ se k'a labɛn ka ɲa k'a d'i ma ni silamɛya tɛ. O le kama Ala ka diinɛ fɛn fɛn jigi ka bɔ san na, a kɛla nanzara diinɛ ni a kɛla yahudiya diinɛ ni silamɛya yɛrɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma, a b'an ka ɲɛnamaya labɛn de ka sigida kun lakanda. Mais mɔgɔ man ka diinɛ nin ta ka tɔgɔ la diinɛ nin na ka sigida kun latiɲɛ. Ni ka y'an m'o fɔ la, mɔgɔ dɔw de bɛ yen o kɛlen don ka karamɔgɔya fani ta ka bila o yɛrɛ kan na, k'o yɛrɛ kɛ karamɔgɔbaw ye. A dɔw bɛ bazanbaw don, a dɔw bɛ langanabaw biri o kunna, a dɔw bɛ jalamugubaw siri o kunna. A lɔnni t'o la. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ma kalan kɛ, a bɛ k'o ɲɛna k'a fɔ ko ninnu ni Ala cɛ bɛ komi nabi ɲumanw ni Ala cɛ bɛ ɲamu kan. U bɛ profiter o sen fɛ ka diinɛ nin yira kojugu la. Kaba tuguni laɲini min b'o la tuguni n'o ye tɔgɔ ye walasa u bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ. Ni min fana laɲini ye tuguni ka mɔgɔw bololadonmu, a bɛ se k'o occasion sɔrɔ. A dɔw bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka sigida kun tiɲɛ. An bɛ kumana fɛn min kan bi o de bɛ siko ye. Siko n'o ye k'a to sunɔgɔ la ka ko dɔ ye. An bɛ kumana o siko de kan. N balimaw, ni ka an bɛ kumana siko kan bi, an ka kibaruya dɔ de sɔrɔ ka bɔ Buwake. An balimamuso dɔ, a ka siko dɔ de kɛ, a taara an ka karamɔgɔ dɔw fɛ. Karamɔgɔ yɛrɛ t'o ye. A taara an ka mɔgɔ dɔw fɛ minnu kɛlen don k'o kɛ karamɔgɔw ye. O ni karamɔgɔya ka jan ɲɔgɔn na. Même ni mɔgɔw kɛlen don k'o ye komi karamɔgɔw don, karamɔgɔ t'o ye. Nka sikokan fasari fɛ, sikokan nin bɛ kɛ sababu ye ka badenya tiɲɛ. A bɛ kɛ sababu ye ka sinji tiɲɛ. Ne kɛ ka siko fa karisa la, wala ne kɛ ka siko mɔgɔ dɔ la, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne bɛna taa mɔgɔ dɔ fɛ o tigi b'o fasari k'a fɔ ko o tigi bɛ ne juguya la, wala o tigi bɛ dabari juguya dɔ ta la ka ne sɛgɛrɛ n'a ye. Ni sikokan fɔla mɔgɔ min bɛ sikokan fasari, ni min yɛrɛ kɔrɔsi komi an bɛ wagati min na bi, furu caman tiɲɛna, badenya caman tiɲɛna, teriya caman tiɲɛna. Ala ni mɔgɔw bolo minnu b'o yɛrɛ kɛra sikokan fɔlaw ye ka sikokan fasari, o t'a dɔn. U bɛ Ala minɛ ka fitina tigɛ. An bɛ fɛ ka min fɔ o karamɔgɔ kunfinw ɲɛna, wala an bɛ min fɔ o karamɔgɔw ɲɛna minnu kɛlen don ka sitina ta ka Ala to yen. Siko ye fɛn ba de ye an ka diinɛ kɔnɔ. N'i ka kuranna filɛ, siko bɛ komi fatuwa de. Lɔnnibagaw de bɛ yen ka fatuwa kɛ.
lon bawo le be ka fatwa ke siko be ko fatwa le ole kama ala ko qur'ana kono aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun manamna masache yusuf alayhi salatu wassalam aka kisala masache ka siko mfo akoli ayen kuna fere fatwa lo nasro naba korolo aftuni fi ru'yaya ola sisan nango aya famu amalo ja fam yi komi fatwa akala ko mdi kata karande no fesa ka foko me fe ki nyiniga fatwa dola mogom ka ni ko masna ke abena fatwa mkiyeni siko be ko mtene fe no be ko fatwa nala ka fuma ko fatwa korona kono o ba yere ka foko bema ka kuma okola ni ka jateminɛ ka filɛ mɔgɔ minnu kɛlen don ka siko kan tabi ka ko ya mice ye kɛrɛkɛrɛ bolo ma k'a ni sarakaw labɛn wallahi o kɛlen don ka fitinaba de kɛ an y'an sigida kun na o bɛ dɔw fɔ ka mɔgɔw lasawa walasa o bɛ se ka o ya dumuni da sɔrɔ ɲamu kan o t'a dɔn or que siko ye fɛn min ye an y'a diinɛ nin a k'a fɔ k'a lagbeleya cibaga fɛnɛ k'a fɔ alayhi salatu wasalam k'a lagbeleya a fɔlɔ ye min ye ala k'a fɔ siko ma ko fatwa lo mɔgɔ min bɛna siko kan kɔrɔ fɔ a kala komi i bɛna fatwa de kɛ n'a lɔnni t'i la don i bɛ se ka kɛ wa an ye karamɔgɔ dɔ ta sisan k'a fɔ ko ayi mɔgɔ dɔ bɛ yen a y'a fɔ k'ale bɛ fatwa kɛra a lɔnni t'a la ala ka fɛn a fɔla ko min man ɲi a bɛna fɔ k'o ka ɲi a lɔnni t'a la mɔgɔ min fɛnɛ bɛ siko kan fɔ n'a lɔnni t'i la i bɛ tiɲɛni kɛ a kɛla komi ni ka chauffeur kula ta k'a bila mobili kɔnɔ o de kama imam maliki rahimahullah o k'a ɲininka ko yala ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siko kan kɔrɔ fɔ wa imam maliki rahimahullah o k'a ɲininka ko yala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siko kan kɔrɔ fɔ wa a ko tile a bɛ nubuwati yulabu yala o bɛ fɛ ka tolo de kɛ nabiɲumanya la wa siko be komi nabiɲumanya bunda dɔ le parce que cibaga ka hadisa dɔ bɛ alayhi salatu wasalam komi an bɛna s'a ma ɲamu kan nabiɲumanya datuguna ka ban nabiɲumanya tɛ yen tuguni fo mumini lasawa fɛnw o le bɛ yen n'o bɛ komi nabiɲumanya bisigi o le kama o ka cibaga ɲininka alayhi salatu wasalam cibaga ko ja alayhi salatu wasalam lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat nabiɲumanya tɛ n'ale kɔfɛ nabiɲumanya tɛ yen tuguni fɛn bɛ yen o le ye mɔgɔ la sabanan ye fɛn dɔw bɛ yen i b'a ye siko la n'a fasaribaga k'a fasari ye min b'a dɔn ni i lasawako lo ala bɛ se k'a bila i ɲɛ la siko la i bɛ se k'a ye siko la dɔ bɛ se k'a kɔrɔ f'i ɲɛna i b'i sawayɔrɔ y'a la mɛ bɛɛ bɛ taa k'i yɛrɛ kɛ siko kanfɔla ye i n'a fɔ an bɛna min fɔ nin wallahi n'a karamɔgɔw m'a dabila an bɛn'o tɔgɔ latigɛ o bɛ bɔ a kɛ nin fɛnɛ e de bɛ taa ka taa dɔ n'a balimaya dɔ siko kan ta ka dɔ y'a balimaya ta k'a tiɲɛ n'a ye i tɛ dan o ma tuguni i b'a tigilamɔgɔ bila sagajigi saraka bɔ la se t'a ye dabari t'a ye wari t'a bolo a sɔrɔnya t'a bolo mɔgɔ min b'a dayirimɛ ɲini na i bɛ to y'a siko ta k'a den sa sagajigi la a fagalɔgɔ de bila wa k'a bolo laban ka ban tuguni k'a badenya tiɲɛ ne kɛ ka madu ye siko la ne kɛ ka fa karisa ye siko la est-ce que o kɔrɔ le k'a fɔ k'a bɛ n juguya la wa o de kama an y'a dɔn k'a fɔ ko siko min n'an b'a fɔ la nin cibaga alayhi salatu wasalam a ko nabiɲumanya datuguna min tola o le ye al-mubashirat o ye jumɛn de ye ru'ya mimma yuhaddithu bihi al-mar'u nafsa cibaga alayhi salatu wasalam a ka mun de fɔ mubashirat la o le ye ar-ru'ya salihah siko ɲuman mumini bɛ siko ɲuman min ye a dɔw bɛ yen ala b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ a b'a ye a b'a hɛrɛ ye mɛ ka taa kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ yen ni siko kan o t'a dɔn parce que dɔw yɛrɛ sigilen don de ka siko kan kɛ o ya baara ye ka ba tuguni k'a ni sarakaw don ɲɔgɔn na saraka ninnu bɛ taa don olu le ma munna lɔnni min don
lonim no anga fanga be do fatwa le kono lonim no lon to noni ala be a lon di mogom ka ja modo kenno ko jagbele o lon na ka kayina fo olu kenno ka diplôme ne tala ole kama anya lon ka fo ko sikokan anya nyere korosi ala minu be siko kela parce que do fana be tuguni ala ka lungolo do luma allo sno la telefo be siko o be karamo oro nyini ndo ga karamo oro nyini karamo fo de bina fatu ni kana sala kala nyonka filibe mola filibe minu fene kenno mtafa ka ko mote minte siko kanlo mobi ala ka lon di minu ma do be alon tola mo kenno ko reke alon kelai mo be ala be siko kan koro fasari ala be alon di minuma ina fa tiba alayhi salatu wassalam adila ka fo hadisala man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha a'burha lahu ya kama jaa fi muslim rawahu muslim na dola kelinga siko yi ayina kana fonina ma koro fonina siko kan alomba obi me itina tiba alayhi salatu wassalam ni ka kibaga ya hadisa bela jeni fle kibaga ka hadisa bela jeni itina yi ka fo ko kibaga ka sikodo fo kabanga sadaka fo ala itina kibaga ya siko fo ye alayhi salatu wassalam kwa ka sikodo fo ka sadaka fo ala ni nina siko fo kibaga ya alayhi salatu wassalam même ni tugumano ababa ko heralo ala ba ke here parce que siko kambe akoro bolo ole kama mɔgɔ siko kan fala bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne ka sunani dara min filɛ a nana la muso dɔ tun bɛ yen muso ni cɛ tun ye commerçant de ye n'a cɛ voyage la muso nin bɛ a bɛ voyage ka sɔrɔ a kɔnɔma don muso nin bɛ siko a b'a ye k'a fɔ ko bon fan dɔ binna bon balima dɔ binna o bɛ a ka den dɔ sɔrɔ den nin a ɲɛ bɛ kala fɛ n'a nana ka na fɔ cibaga ɲɛna alayhi salatu wasalam hadisa nin kuma b'a la mais an laɲini ye jumɛn de ye mɔgɔ tɛ siko kan fɔ la bɛɛ ɲɛna mɔgɔ tɛ siko kan fɔ la bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ dɔw bololaban nɔ o ma la o bɛna kunfɛnw bololadon cogo min na o k'o de kɛ siko kan fɔla ye walasa o bɛ se ka mɔgɔw bololadon n t'a fɔ k'a fɔ n ko a bɛɛ ye dɛ dɔw a caman bɛ o t'a dɔn ni muso nana cibaga fɛ alayhi salatu wasalam n'a ka fɔ cibaga ɲɛna ko n cɛ n sikola k'a ye bon fan dɔ binna n ka den dɔ sɔrɔ den ɲɛ bɛ kala fɛ cibaga b'a fɔ alayhi salatu wasalam i cɛ ɲuman taara voyage la ɲuman bɛ na i kɔnɔma don den min na den bɛna sɔrɔ den bɛna kɛ den barikani ye o kɛra don dɔ siɲɛ dɔ fɛ muso nana ka sɔrɔ cibaga tɛ alayhi salatu wasalam a k'a fɔ ayisa ɲɛna radiyallahu anha ayisa ko i cɛ ɲuman tɛ na a bɛna sa voyage in na o bɛ tuguni den min fɛnɛ bɛna den min bɛna kɛ ala sɔsɔ den ye sikokan bɛ a kɔrɔfɔ fɔlɔ bolo o de kama mɔgɔ yi k'i ni y'a sikokan ta ka taa bɛɛ fɛ ko bɛɛ y'a kɔrɔ f'i ɲɛna sikokan fɔ farafinna a kɛra sababu ye ka lu joli le ci fa karisa bɛ contrôle la fa karisa bɛ dabalijugu tali kama fa karisa bɛ nin kɛla fa karisa bɛ nin kɛla o de kama an y'a dɔn k'a fɔ ko sikokan jɔn don mais jɔn de b'a fasari di o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'ala ɲɛsiranɲɛ mɔgɔ don komi ibn sirin o tun ye lɔnnibaga ye lɔnnibaga min n'a tun ka sikokan kɔrɔ lɔn kosɛbɛ a ko n'i bɛ fɛ ka siko ɲuman ye i y'i dija ka sɔrɔ i tɛ sunɔgɔ la i y'i kɛwale na n'i bɛna siko min ye a bɛ kɛ siko ɲuman ye wajibi tɛ k'a fɔ ko i de bɛ siko fɛn fɛn ye k'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ wala i y'i taa dɔ fɛ k'o y'a kɔrɔ ɲɛf'i ɲɛna o kama sikokan filɛ nin i b'a dɔn min na k'a fɔ ko sikokan mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔrɔsi a la mɔgɔ tɛ kiti sigi a kan dɔ b'a fɔ sisan ko n sikola ka ye n ka sɔsɔ tobi a bɛ taa sɔsɔ tobi k'a di mɔgɔw ma dɔ b'a ye ko n ka sikola ka ye ko n ka dɛgɛ tobi a bɛ taa dɛgɛ tobi k'a di mɔgɔw ma a bɛ taa dɛbɛ labɛn k'a di mɔgɔw ma est ce que wajibi de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni kɛra komi n'i ka fɛn dɔ ta k'a kɛ komi sariya don kibaga ka mun de fɔ siko la an bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que i yɛrɛ bɛ lafiya i y'a nafolo bɛ lafiya i yɛrɛ ni kun bɛ lafiya
parce que dɔw bɛ yen n'o ka siko kɛ diɲɛ bɛ yɛlɛma tant que dɔw m'a kɔrɔlɔ o tɛ lafiya an yɛrɛ farafinna yɛrɛ sigi n'o de kan dɔw yɛrɛ bɛ yen don o don bɛ ɲininkali kɛ siko dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'o ka telefɔni sunɔgɔ kɔ o bɛ siko o de kama siko nana kɛ sababu ye ka teriya tiɲɛ ka badenya tiɲɛ ka furuw tiɲɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a siko la k'a ye k'a fɔ ko hali n'a siko la k'a ye k'a cɛ ka muso ta a bɛ wuli ka fitina daminɛ o le b'i kɔnɔ o le b'i kɔnɔ siko ye a ta ko le ye a fasalɔnbaw bɛ yen de mɔgɔ tɛ bɛɛ ɲininkala siko kan na mɔgɔ t'i ya siko kan fɔla bɛɛ lajɛlen ɲɛna siko kiti tɛ sigi a kan ni k'a filɛ cibaga ale y'i sɔrɔ e tɛ jɔ bɛ se ka na fɔ sisan ko ni siko la k'a ye ko fa karisa de ka wari suɲɛ k'an bɛ taa justice la k'a fɔ juge ɲɛna k'a fɔ ko wari min suɲɛna nin fa karisa de k'a suɲɛ ko juge bɛ kiti bɔra a kan lala kuma tɛ ne bɛ taa kiti ya ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ ta k'a den siko la i ka mɔgɔ dɔ ye i n'a bɛ kɛlɛ la wala i bɛ ko dɔ la ele ko ko a bɛ juguya la komi an balimamuso in ta kala ɲamu kan mun de ɲinini n'an fɛ siko la mun de ɲinini n'an fɛ siko la adamaden n'i siko la i kan ka mun de kɛ cibaga alayhi salatu wasalam a ko fɔ an ɲɛna idha ra'a ahadukum ma yakrah falyata'awwadh billahi min sharriha ni ka fɛn dɔ y'i siko la fɛn min ye fɛn kɔni ye fɛn min b'i la silan fɛn ɲɛnama tɛ i ka ko dɔ y'i siko la fɛn ɲɛnama tɛ i ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma i siko la ka fɛn dɔ ye fɛn jugu don ala ma ɲini de fɛ n latanga ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma ala n latanga ka bɔ nin siko tɔɔrɔ ma ala a kɛ hɛrɛ ye ala kana tɔɔrɔ lase ma la a banna wa min sharri shaitan i ban ka i tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ala nin ye sitana dɔ de ye ala n latanga ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ni ka fɛn ye siko la fɛn min bɛ kɛ i tɔɔrɔ ko ye fɛn min bɛ kɛ i silan ko ye fɛn min bɛ kɛ ko siko ɲɛnama tɛ wajibi tɛ i ye diɲɛ wuli ka lɔ a sen kan ko f'i y'a kɔrɔ dɔn wajibi tɛ ni juguman don tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma i bɛ mun de kɛ tuguni waliyatful an yasarihi thalathan i bɛ wuli ka i daji fiyɛ i daji tu i numankurun fɛ siɲɛ 3 i ka siko dɔ ye siko ɲɛnama tɛ مثلا يقال سيكون اسمه يقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على إنكسي كابو سيكون تورما على إنكسي كابو سيكون تورما شيئا سبب ولا يحدث بها أحدا كان فرق موصفة فإنها لا تضر أتي ترى يقال جومان دوي يبقى كتير نيكال سيكون كا جومان دوي سيكون جولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على بني النيفة سكوني أجمع رما بونا كنا شيطان سينا كنا شيئا سبب هذا mais ni ne wulila sɔgɔma i bɛ tuya bɛɛ don ɲɔgɔn na i bɛ telefɔni ta dɔw fana kɛ n'o k'o de kɛ sogokanfɔla ye dɔw b'u a nimoro bila dɔw bɛ wa email bila dɔw bɛ a whatsapp bila olu bɛ sogokan kɔrɔfɔ b'o yɛrɛ ɲagami fa karisa bɛ juguya la fa karisa bɛ kɔniya la fa karisa de ye subaga ye fa karisa de bɛ kan k'i don don fa karisa de bɛ haritigɛ ko kan i bɛna sa ni ma nin saraka bɔ ni ma san kaba saraka bɔ ni ma saga wuli saraka bɔ ni ma sɛ saraka bɔ taa woro ta taa woro nami nɔrɔ ta taa so kunkoro ta taa sifan ta taa bila silada kan i yɛrɛ i ka fɛn min ye siko la n'i taara k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'o ye i yɛrɛ ɲini ko de b'o ye ci b'a ka dɔ fɔ alayhi salatu wasalam balimaw an y'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ wallahi diinɛ nana ka sigida lakada ni mɔgɔ mɔgɔ k'i ma siko la ko fa karisa de bɛ juguya la wala siko nin na fa karisa de bɛ subaga ye ni de bɛ kan k'i denw dɔn ni de bɛ kan k'i haritigɛ siri wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ sitanamɔgɔ don a bɛ fɛ k'i lafili le a t'a dɔn wallahi a t'a dɔn cibaga ma mɔgɔ si cibaga alayhi salatu wasalam n'an tɛ an ka karamɔgɔw ma dɛ cibaga ma mɔgɔ si y'a siko kan fɔ k'a lajuguya bolo même ni juguman don cibaga ma mɔgɔ si y'a siko kan ni même ni siko ye juguman ye
anga min foni cibo aka mun fo alayhi salatu wassalam ibi tanga nyini ala fe kaban ki tanga nyini ka bo shitana toroma kaban ki daji tu ini makuru fe shen saba wallahi même nasoro i torokolo ati toro meni willa kata maru fe kaban kata selu fe kata jakarta fe kaban kata ni fe kaban ka téléphone ta ka du un peu de nona ire wera trompe ire torola no e kaban al balaw makal bil mantiq ire ke ka umriya play kuna kaban wera jangata dole ire bolo ikeni ka sikoyi ka commencer ka ataka afoko fiya korolo ire ke no ki ini toro fo man tuwa dama dima ni ire ni toro la kaban afili kofe comme tu vois ka fo nyamuka ye daji tu ka te di sin fly iko ke masam na masawt labla ni shuko nyumano adana hadisala muhum kadiye abiya herafe ibanya fanyana abana me ka siko ni saraka kabla nona ni ka ke ni mo kiya siko ni saraka bla nona ni ma saraka to bo ibi fefe ba juguma roye ni ka siko ke ile tala kata doni ninga akani saraka to nona o saraka kelen ko ni ma boy ba a juguma roye ni sikolo me ni ka atu yerema ko mi ciba ka fo nyam ka alayhi salatu wassalam abana ni juguma no ibi itanga ni ala fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim e ba to ni ki itanga ni ka bo siko to toroma ala nga su ko mkeni kanire ka burusula ala ka shiye ala ka kene ala nga su ko mkeni kan ndani mangene wala ka fagar sa ya mangene ala ka ma kene ay ala ka tuma wa shiye e ba nga fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ko file akorolo mo joli baby asiko kan korofola nu ube bolla ni siko kan ube bolla no le nta fa ka fa mo siko kan lonati mo do be ala ka londuma me lonum no londu no ne me kitite skaka ite kiti skaka dobi na fa ko to wujma ele na la che ide la ka join ka fa ko ali siko la sanka e ko sele fa na lo loro e bisa sele fa na ka lo loro wa la kiti skaka anyumanyumai ajugumai bo shidana ado rebe tuwini utesi oye hadith an-nafs yani ibe la ka kodo tu kuna ni la ka so ibe ba ka ko to do sikoye adghaf ahlam do sikoye wala kama mbadi mo ayan lo ka foko siko ani mo mu be siko kan fola o yesna alanya siko ye fatwa li siko ye lonne ni ka fendo fo ite min lon inni sago koso wala to koso wala ka mo bolla dum koso ya lon ka foko ala bi kele duyan ka ban ki kele sini ke malo siko kitika gbalenga teme antu me feka lalle kam da mbadi mawma parce que mbadi mamuson ka angole kere boluma askiro benno boakema wallahi nan temilla antu me karamo to fo min ka allo ni saraka bola ka batuni ka lo tuguni ka fotuguni ko abadi man ba jugu ala ile karamo yi ala karamo le wala yishi tana karamo le ile ndala che ile bi ka tuguni ka do ya badiya che ni siko kanya ile ndala che ibisu ke muna ne ke ka fakar sa me kelela sikola wala ka fakar sa yi amedala sosola sikola eso korole ka fako cho yani wajibi le ko nyo fasal ka fako njugulo la ado bisa ke mriyai ba diga mo ya ko takala indika ngada madbe ba yisikola al bisala en famia ala la banku madama ala na famia ko juma ala ngasiki dawla kanda ala anke na famia boy wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh